لعلوت مراحتي سراويتن مراحتي حوحاتن تمالي عب وطن مرب مس مراحتي شعبيات ترقيوم كمستزاتو تفليتهم جنرال تقلا برهان مناسي تግራይ ترير ملأخ تحلف اللهم عفدق بحري نيتيبيا قلف قدعي كبل ليتنال جنرال يوهانس قبر مسكال تزاريو اللهم بريزدانت يرترا انصار منغس إثيوبيا زقوم عطقات كام مدقاف خطقطو اللواخبل حد لعلواي بعد سلطان فيدرالات انقلهم منغس يرترا لعلاو غزاتات إثيوبيا تقوزاتيرو كنبر يخلن كبل هذا أمباسادر تزاريو نايزولن كالوت حدشت زيناتات حزنا لكم قريبنا لنعم كساب موداتا زينانا دما لايك شير سبسكرايب بمقبار كتكتاتلو بخبرنا عدم بريزدانت يرترا انصار منغس إثيوبيا زقوم عطقات كام مدقاف قطب حد لعلواي بعال سلطان فيدرالات انقلهم امباسادر دينا مفتي منغس يرترا كاب غزاتات إثيوبيا سراويتو خوصم محبرسب عالم تقطق غبر بموال اب مربب حبريتا هورن ريفيو دحر مصحفو سراويت يرترا ابي كمزلو بزملكت بي بي سي حتوتا تقريبولهم امباسادر دينا مفتي انت ملسون نساتو مزحازو غزات بعالتهم يفلطو يوم يللهم أمباسادر نتوم غزاتات بسموم كيتقسه بزرزر نمزراب ازيو خبيديوم ازي صنح نغريو ابزي درجازي بزعو يفلط يوم مبال يحيشيلو علم لخات كالات تطبقت سوا مسلات مراخبتي بزوهانن بزعوا تساتفو سراويت ኤርትራ ابتي دماو كينات تግራይ አጎን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሊፉ መንባሩ ከቃለሓ ጸኒሕነን ኣብትዋን አፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ይሳተፈሉ ዝብል ባህላም መሰረት አልቦ በመዋል በተደጋጋሚ ክነጽጉዎ ተሰሚዖም እዮም ቢቢሲ ነቲ ቀደመ ክብል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘየለ ምዝራው ብምጥቃስ ንአምባሳደር ዲና ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ዲዮም ኣትዮም ክብል ሓቲቱ ወሎ ምድፍፋ አሎ ዝነበረ ጉዳዩ መቻውን መውጻ አሎ በዚ ደረጃ ምርኣይ ይሓይሽልሎ ተወሳኸውን ነቲ አምባሳደር ሰራዊት ኤርትራ መዓዝ ከምዝኣትወን ኣዩኖት ከባብታት ከምዝሓዘን ከነጸር ዝካል እንተኾይኑ አባል የቋም ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ወከልት ህዝብ ዝኾኑ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣየኖት ከባብታት ከምዝሓዘም ዘርዘር ርእይቶ ክህቦ ኣይደለዩን ኣዝዩ ከቢድዩም ብዛዕባ እዚ ዘርዘር ስታቲስቲክስ ነገር የብለን ክብል ገሊጹሎም ምዕራባውያን ሃገራት ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ተደጋጋሚ ይጽውዕሎም መንግስቲ ኤርትራ ግን ሰራዊቱ ኣብ ላዕላዊ ግዝኣቱ ከም ዝርከብ እዩ ዝሙግት ኩናት ትግራይ ከብቅዕ ዝገበረ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ክወጹ ኣስፊሩ እዩ እቲ አምባሳደር ኣብቲ ኣት 35 ታይም ቱ ትሬንድ ቱ ማተር ኣት ሆም ዝብል ጽሑፍ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆሙ ዕጡቃት ካብ ምድጋፍ ክቁጠበን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ጸቕጥ ክገብረን ጸውዕሎም ብዛዕባ ማንነት ናይቶም ፕሬዝዳንት ኤርትራ ይድግፎም እዮም ዝበሎም ዕጡቃት ጉጅለታት ብዝምልከት ግን ካብ ቢቢሲ ዝተሓተተ አምባሳደር ዲና ንሳቶም ይፈልጡ እዮም በመዋል ክልቴን ሃገራት ሰላም ጥራሕ ከም ዘድልየን ተዛሪቡ እዩ እቲ አምባሳደር ኣብ ተመሳሳሊ ጽሑፍውን መንግስቲ ኤርትራ ላዕላዊ ግዛታት ኢትዮጵያ ተቆጻጽሩ ክነብር ይኽእልን ክብል ይጽሒፉ ዲና ሙፍቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ላዕላዊ ግዛታት ኢትዮጵያ ንመውጻእ እንታይ ከገበረ ኣለዎ ተባሂሉ መስተሓተተም እቲ ኩነታት ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሕዚ ዘድሊ ኩሉ ሰብ ህድኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ምግባር እዩ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ሓይሊ ኩናት ጸቕጢ ጽባእ ኣይኮነን ንሃገር ይኹን ህዝቢ ኣይጠቅምን በመዋል ኣገዳስነት ሰላም ኣስሚሩሎም አፍደገ ባህሪ ኢትዮጵያ ቁልፍ ጉዳይ ክብል ሌተናንት ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ተዛሪቡሎም ኢትዮጵያ ተጠቃሚት አፍደገ ባህሪ ክትኸውን እንተኾይና ኩሉ ተኸባቢ ተጠቃሚ ስለዝኸውን ሃገራት ተኸባቢ በአሉታ መልክዕ ክሪኦ የብለንን ምክንያቱ ተደጋጊፍካ ንምዕባይ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ኢትዮጵያ አፍደገ ባህሪ በመጥቃማ እቲ ዞባ ይጥቀም እምበር ዝጉደሉ ኩነታት የለን ኢሉ ነዚ በአዎንታ መመልካት የድሊ ሃገራት ቀርኒ አፍሪካ ከዓብያ ዝኽእላሉ ብምድጋፍ እምበር ብምንጻር ኣይኮነን
كونن حتى أفدق بحر إثيوبيا حبيركا نمعواي مبر بينا نمعواي كونن حبيرنا نعبز ولا كدقف يزقبو مبر بالتاو ملكع كرأي ولون كبلون قاليتلو إرترا سفي حفدق بحر حيزا تزيت تقيماتلو ترقم يولون زبلا جنرال يوهانس منقاق كلنا بسممع تتقيمنا نخلنا زراب حمبر زقود أيكونن زي متقام نولد إذا مكان زلون بري بحري انت زي تتقيم كالو مهلاو ترقم يولون نابرو حاكو علن تولوغن بولك عوان كلن هاقرات تخبابي يلمعان يغيران ينكبلون تسامعيو فلا يرتراها بزو قدايزي كتعنقز اي قبان كبل تسامعلو إثيوبيا حتى أفدق بحر ملعلان منقس يرتراه زي سق ايكونن إثيوبيا بحيل أفدق بحري كوسد يايبلتن نزرارب حبيرنا نتقم حبيرنا نعبيات بالزلام كاننا انتهاليو نابسقات زبصح يكونن او انتاو ملسي زد لخبلونه يقلصلو إثيوبيا أفدق بحري بمتقامه نهزب إرتراه يتقم منبر أي قدان زبلم ليتنا لجنرال يوهانس منقاق بحوارنا تتقمكا انت عابخا سلام اللمعاتن ينقس منبر خالي قدات يولون كبلونيو تزاري وزلوم جنرال تخلا برهان مناسي تግራይ መልእክት ሕሊፉሎም ሕዚ ትግራይ ገፂምዋ ዘሎ ቀንዲ ፀገም ክፍታሕ እንትኾኑ ልዕሊ ፖለቲካ ክሓሰብ ዝኽእል ንቑሕ ወለዶ ንቅድሚት ክመጽእ ተኽእሎ እንተጥርዩ ፖለቲካና ብምኽንያት ዘይኮነስ ብስምዒት ፍርሒ ህልክን ቂምን ሕነ ምፍዳይን ሕፍረትን ስስዕን ጽጋብን ዘይኮነስ ረኽዓትን ብድዕን ናይ ዕጥቂ ሓይልን ወዘተረፈ እዩ ዝግራሕ ዘሎ እዚ ድማ ሞራል ሕብረተሰብ ክሙሽሙሽን ብልሕደቅ ሰባት ክጎትምን በመግባር ናብ ክንወጾ ዘጸግም ዓንኬል ይሽመመና እዩ ዘሎ ኽብል ተዛሪቡሎም ስለዝኾነ አንተ ብርትዓውነት ዝኣምን ልዕሊ ፖለቲካ ብሄራዊ መንነተይ የገድሰኒ ኢልኻ ተኣመነ ትግራዋይ እቲ ግዜ ሕዚ እዩ ህይወትካን መጻዕድልኻን ካብ ዝደኽደኹ ፖለቲከኛታትን ዝቐንጨረ ኤርትዓዊ ፖለቲካን ነፃ ንምግባር ሓላፍነት ክትወስድ ይጽውዕ ክብል ጀነራል ተኽለ ብርሃን ወልደ አረጋይ መልእኽቲ ሕሊፉሎም ኣብ ኣገልግሎት ታክሲ ከተማ መቐለ ወሰኸ ታሪፍ ተገይሩሎ ኣብ ኣገልግሎት ታክሲ ከተማ መቐለ ወሰኸ ታሪፍ ከም ዝተገበረ ቤት ጽሕፈት መንገድን መጓዓዝያ ነሳ ከተማ ኣፍሊጡሎ ኣብ ትግራይ ሕጽረት ነዳዲ ምህላው ስዒቡ ንሚኒባስ ታክሲ ኣብ ማድያታት ዝዕደል ዝነበረ ነዳዲ ጠጠው ከም ዝበለ ዝሓበረ እቲ ቤት ጽሕፈት ብምኽንያት እዚ ድማ እቲ ምትዕራይ ከም ዝተገበረ ገሊጹሎ ቅድሚ ሕዚ ን2.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት 10 ብር ዝነበረ ታሪፍ ናብ 15 ብር ሓፍ ክብል ዝተገበረ ኸውን 42 ብር ዝነበረ ዋጋ ድማ 60 ብር ክኸውን ተገይሩሎ እቲ ዝተገበረ ሓድሽ ምትዕራይ ታሪፍ ጊዜያዊ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ቤት ጽሕፈት ሚኒባስ ታክሲ ነዳዲ ካብ ማድያታት ምርካብ እንትጅምራ እቲ ታሪፍ ናብ ዝነበሮ ከም ዝምለስ ሓበሬታ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣመላኺቱሎ ሙዳታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ ሓዊሱም 12 ዜጋታት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ኣጊዱ ዶናልድ ትራምፕ ንሓደጋታት ሃገራዊ ድሕነት በመጥቃስ ካብ 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ንዝገሹ እገዳታት ከም ዘንበረ ዋይት ሃውስ ሓቢሩሎም እቲ ፕሬዝዳንት ሓቀኛ መምሕያሽ እንተተራእዩ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለም ሓድሽ ፀገማት ዝረኣየሉ ዘሎ ተወሰኽቲ ሃገራት ክውስኻን እቲ ዝርዝር ክኽለስን ከም ዝኽእል ገሊጹሎም ትራምፕ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘነጻጸረ እገዳ መገሻ ከንበር እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ ንሱ ኣብ ቀዳማይ መንበረ ስልጣኑ ማለት እውን ኣብ 2017 እውን ተመሳሳሊ ትዕዛዝ ፈሪሙ ነይሩ ትራምፕ ንዜጋታት 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይጓዓዙ ዝእግድ ሓድሽ ኣዋጅ ዝፈረመ ኮይኑ እተን ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ሶማልያ የመን ሊብያ ኣፍጋኒስታን ሚያንማር ጫድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒን ሃይቲን ኢራንን እየን እዚ ስጉምቲ ንኣሜሪካውያን ሓደገኛታት ካብ ዝኾኑ ወጻተኛታት ክከላኸለሎም እዩ ይብል ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዳኣማት ሚድያን ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዚና ኢና ነመስግን ሰላም